अन्कोलोजिकल इमर्जेन्सीमा चाहिँ मेटाबोलिक इमर्जेन्सिसहरू, स्ट्रक्चरल इमर्जेन्सिज अनि हेमाटोलोजिकल इमर्जेन्सिज छ। सो मेटाबोलिक इमर्जेन्सीमा चाहिँ ट्युमर लाइसिस सिन्ड्रोम, हाइपरक्याल्सेमिया अफ म्यालिग्नेन्सी, SIADS, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, न्युट्रोपिनिया, पेनिक सेप्सिस। सो अन्कोलोजिकलमा चाहिँ मेटाबोलिक्स इमर्जेन्सीमा चाहिँ 4वटा छ, ट्युमर लाइसिस सिन्ड्रोम, हाइपरक्याल्सेमिया अफ द म्यालिग्नेन्सी, SIADS अनि सिन्ड्रोम अफ इनएप्रोप्रिएट एन्टिडायरेटिक हर्मोन, न्युट्रोपेनिक सेप्सिस। सो स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्पाइनल कर्ड कम्प्रेसन, सुपेरियर भेना काभा कम्प्रेसन अनि ICP, इन्क्रिज इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर अनि त्यसै कार्डियक टेम्पोनेन्ट। सो स्पाइनल कर्ड कम्प्रेसन, सुपेरियर भेना काभा कम्प्रेसन, ICP अनि त्यसै कार्डियक टेम्पोनेन्ट। सो हेमाटोलोजिकल इमर्जेन्सीमा चाहिँ हाइपर भिस्कोसिटी सिन्ड्रोम र DIC, डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन। सो ट्युमर लाइसिस सिन्ड्रोममा चाहिँ अगर्स when the many cancer cells die rapid destruction of the cancer cells, especially after chemotherapy, release of intracellular contents into the blood like uric acid, potassium, phosphate and calcium phosphate. So calcium and phosphate. Hypercalcemia of the malignancy, high blood calcium caused by the cancer, due to the bone metastasis, tumor spread to the bone and leading to the fracture and the release of the calcium. SIADS, the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone, seen in the small cell lung cancer, excess ADS and water retention and low sodium. Neutropenic sepsis occurs after chemotherapy when the neutrophils is less than 500 ml, and even the mild infection become life-threatening. Symptoms such as fever, hypotension. Management broad spectrum IV antibiotic immediately. Structural spinal cord compression caused by the tumor compressing the vital organs. Spinal cord compression caused by the tumor compressing the vital organs, tumor presses on the spinal cord हुन्छ। अनि त्यसपछि symptoms in the back pain, sensory loss, bowel or bladder dysfunction हुन्छ। Superior vena cava चाहिँ obstruction of the superior vena cava and usually by the lung cancer or lymphoma. So obstruction of the superior vena cava usually by the lung cancer or lymphoma. Symptomsमा चाहिँ फेस स्वेलिङ हुन्छ, नेक भेन डिस्टेन्सन, साइनोसिस एन्ड डिस्निया हुन्छ। अनि ICP अनि कार्डियक टेम्पोनेन्ट चाहिँ फ्लुइड अकुमुलेसन इन द पेरिकार्डियम ड्यू टु द मेटास्टेसिस हुन्छ। हेमाटोलोजिकल इमर्जेन्सीमा चाहिँ ब्लड रिलेटेड कम्प्लिकेसन ड्यू टु क्यान्सर, देयर हाइपर भिस्कोसिटी सिन्ड्रोममा चाहिँ ब्लड चाहिँ थिक हुन्छ। DIC चाहिँ डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन, ब्लड क्लट चाहिँ एक्सेसिभ हुन्छ। सो डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन चाहिँ ब्लड क्लट चाहिँ एक्सेसिभ हुन्छ भने, ब्लिडिङ चाहिँ ड्यू टु द डिप्लेसन अफ क्लट, ब्लिडिङ पनि ब्लड क्लट र ब्लिडिङ टु भन्छ। ब्लड क्लट एक्सेसिभली हुन्छ भने ब्लिडिङ चाहिँ ड्यू टु द डिप्लेसन अफ द क्लटिङ